Salut chers élèves et merci de me rejoindre dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir la troisième et la dernière partie concernant le courant électrique continu. Donc soyez attentifs au cours de cette vidéo et c'est parti. Donc au début on va parler sur la notion de la tension électrique continue. Et pour cela, on réalise les deux circuits suivants. Donc, comme vous le constatez sur l'écran, on a deux circuits simples. Et la seule différence entre ces deux circuits, c'est l'indication le générateur. Donc, le premier générateur, le 6 volts. Et le deuxième générateur, le 3 volts. Donc, comme la luminosité de la lampe dans le montage A, le premier montage, est plus forte que celle de la lampe dans le montage B. Donc, كنلاحظوا بأن الإضاءة هنا أكثر من الإضاءة هنا. علاش؟ حيت إلا قارنا هاد لي دو سيركوي غنلقاو لا سول ديفيرونس كوم اون ا ديجا في هو هاد لانديكاسيون. هنا عندي 6 فولت وهنا عندي 3 فولت. وبالتالي هاد لو جينيراتور اللي عندي هنا produit un courant d'intensité supérieure par rapport à l'intensité du courant produit par ce générateur qui existe dans le deuxième circuit. Donc, car le générateur portant l'indication 6 volts produit un courant d'intensité supérieure à celle du courant produit par le générateur portant l'indication 3 volts. Donc, les indications, les le générateur les 6 volts ou 3 volts représentent les tensions électriques aux bornes des générateurs. Donc, il a un générateur عنده deux bornes, une borne positive et une borne négative. Entre ces deux bornes, il y a une tension électrique. Donc, comme conclusion, la tension électrique est une grandeur physique misérable symbolisée par la lettre U. إذا يمكننا نقيسوه والرمز ديالو هو U et son unité légale est le volt de symbole V. حيت le volt كيبدا لنا بلا lettre V. داكشي علاش رمزنا الوحدة ديالو ب V. Bien. Maintenant, on va parler sur la mesure de la tension électrique ou bien comment mesurer la tension électrique aux bornes d'un générateur ou bien d'un récepteur électrique. Donc, pour mesurer la tension électrique continue, on utilise un appareil appelé le voltmètre. Donc, il a dans la deuxième partie, on a l'ampèremètre. L'ampèremètre est l'appareil pour mesurer l'intensité du courant électrique continu. Donc, il y a un فرق ما بين l'utilisation de l'ampèremètre et le voltmètre. كاين واحد الفرق واحد هو اللي غنشوفوه من بعد، اما الشيء الاخر راه بحال. دونك لو فولتمètre قلنا هو l'appareil اللي كنستعملو pour mesurer la tension électrique et on a deux types de voltmètre. كاين لو فولتمètre analogique اللي هو هذا كيكون فيه واحد ليغوي وهاد ليغوي كديفيا هنايا كتنحرف لنا في هاد الميناء هذا. et le deuxième type c'est le voltmètre numérique اللي هو هذا. وخا في الحقيقة هذا سي ان ملتيمتر. هذا يمكن لي نستعملو كامبيرمتر كفولتمتر كأومتر، ولكن في هذا لوكا حنا غنستعملوه كوم voltmètre. Le voltmètre est un appareil de mesure polarisé. Donc كيف ما قلنا l'ampèremètre حتى هذا c'est un appareil de mesure polarisé, c'est-à-dire عنده deux bornes, une borne positive et l'autre est négative. Qui a مربط موجب ومربط سالب et qui se montent toujours en parallèle. Et c'est ça la seule différence entre l'utilisation d'ampèremètre pour mesurer l'intensité des courants électriques et le voltmètre. L'ampèremètre qui est en série, par contre le voltmètre qui est en parallèle. De telle manière que le courant qui le traverse entre par sa borne positive بحيث خاصنا نحرصوا على ربط المربط الموجب ديال الفولتمتر مع القطب الموجب ديال المولد والسالب مع السالب.
pardon, son symbole normalisé est والرمز الاصطلاحي ديالو هو هذا. دونك عنده ان بورن بوزيتيف وكنرسمو واحد الدائره وداخلها نكتبو الحرف في وعنده ان بورن نيجاتيف هو هذا هو اللي كيتسمى لنا الرمز الاصطلاحي ديال الفولتمتر. اذا بحالو بحال الامبيرمتر، لا سول ديفيرونس في الامبيرمتر كنكتبو لا لتر ا على الانتيريور ديال هاد لو سيركل. باغ كونطخ في لو فولتمتر كنكتبو لا لتر في. بيان، دائما في الفقره ديال لا ميزور دو لا طونسيون الكتريك، وفي هذه الحاله غنتكلموا على لو فولتمتر انالوجيك. Donc, à l'aide d'un voltmètre analogique, c'est-à-dire à aiguille, on peut mesurer la tension électrique en appliquant la formule suivante. Donc, on a déjà vu cette formule في le cas de l'intensité de courant électrique. Donc, فقط عوضنا la lettre I اللي كترمز l'intensité بلا lettre U اللي كترمزنا la tension électrique. Avec U, c'est la tension électrique. N, c'est la position de l'aiguille sur l'échelle de lecture، يعني العدد ديال التدريجات اللي كتشير لهم الإبرة هنايا. C, c'est le calibre de réglage du voltmètre. إذا الكاليبر اللي استعملنا هنايا بواسطة هاد الزر هذا يمكن لي نختار الكاليبر convenable. Et grand N ou bien N majuscule, c'est le nombre total de gradations، هو العدد الإجمالي ديال هاد التدريجات اللي كاينين في الميناء، اللي كتكون هاد ان يا اما 100 يا اما 30 غرادياسيون. دابا غنتكلموا على لا ميزور دو لا طونسيون الكتريك بار ان ملتيمتر، يعني غنستعملوا لو ملتيمتر كوم ان فولتمتر نيميريك. دونك في هاد الحاله بسيطه يكفي باش نربط لا بورن بوزيتيف ديال لو ملتيمتر مع لا بورن بوزيتيف ديال لو جينيراتور والسالب مع السالب. غير قبل خاصني نختار هاد الزر ديال العيار في الجهه اللي مكتوبه لنا عليها ا باش نستعمل هاد لو ملتيمتر كوم باردون في الجهه اللي فيها في باش نستعمل لو ملتيمتر كوم ان فولتمتر. Donc pour mesurer la tension électrique à l'aide d'un multimètre, on place d'abord le sélecteur dans la zone des calibres pour l'utilisation en voltmètre. اول حاجه كنختار هاد لو سيليكتور في الجهه فين يمكن لي نستعمل هاد لو ملتيمتر كوم ان فولتمتر. Puis on le branche dans le circuit en utilisant ces deux bornes. لي بورن ديالو في هاد الحاله كيتسمونا كوم هو لا بورن نيجاتيف et V ou bien petit m V هو لا بورن بوزيتيف. Donc حاولوا تنجزوا لنا هاد l'exercice d'application. Calculer la tension électrique dans le cas suivant. Donc نعطيناكم واحد الميناء ديال فولتمتر انالوجيك والمطلوب هو تحسب لنا la tension électrique. Donc j'espère chers élèves que l'explication de cette partie est claire et finalement merci pour votre attention et à très bientôt Inch'Allah.